Hello guys, good morning. Nanapod ni si Nini Gargar. Mo serbisyo sa inyong mga daily horoscope. No, i-remind lang nako nga ang katong mga zodiac sign wala ko mo follow ato sama sa Capricorn, Virgo, Aquarius, Sagittarius, uh, Libra, ug uban pa. Ang akong ginabasihan guys, ang inyong pagkatao kung unsa nga bulan, no? Okay, sa dili pa nako ipadayon ang daily horoscope, magpasalamat sa tani Lord, no? Sa mga kaayuhan nga naabot sa tong kinabuhi. Lord God, salamat sa mga blessings, salamat sa tanan nga imong gihatag kanamo, kaayuhan o katagbawan matagkaron og unya sa mga buhat namo nga tarong og maayo og kini Lord gigihan mo kami sa mga maayo og salamat sa tanan Lord in Jesus name, amen. The Father, the Son, Holy Spirit, amen. So karon guys, ako nang ihatag ninyo ang daily horoscope in Jesus name, amen. So ang nataw sa January nasa ipagkatalagsaon karong adlaw, nakahimo siya mga buhat nga dili siya katuo o kini iyang ipadayon aron sa kalipay sa uban. Then February do na siya pag-alagad usab malipay og mahimut-anon karon og siya nagpasalamat ni Lord sa mga kaayuhan o mga blessings nga iyang nadawat, no? March sarunad sa siya pag-alagad karong adlaw mahimut-anon og malipayon siya usab og kini ikaymot sa iyang kapikas og sa suod sa dughan. Ang April katalagsaon niyang gibuhat og siya nahimot kaayo tungod sa mga talagsaon nga makatuo ka nga siya mature na og pangisip og nahimot siya nalipay og nag-thank you siya ni Lord. May aduna siya pag-alagad usab mahimut-anon siya karon og naghimo siya magmaayong buhat aron malipayon ang iyang mga kasuod sa iyang kasing-kasing, no? Ang June usab na siya pagka talagsaon karon gihimo niya ang tanan aron malipay ang tanan og magmalambuon sa umabot nga panahon. Ang July aduna siya pagkatugkad karon nga kung ikaw maningkamot makahimo og yugas tanan. Kung ikaw mga buutan sa ubang tao, buutan po sila kanimo. Og siya nakatugad nga magbinutan siya hangtod sa hangtod alang sa kalampusan o kalambuan siyang kinabuhi. Then, August na ta. Ang August, aduna siya pagka talagsaon pod karong adlaw. Gihimo niya ang tanan alang sa kalipay sa ubang tao. Gihimo niya tanan alang sa pag-uswag sa palibot og sa katawhan. O kini iyang gipasalamatan si Lord sa iyang nahimo nga maayo karong adlaw. Then, ang September aduna siya pagkahikurat. Kung ano naingon ana siya, nakahimo siya dili kaayo masabtan tungod pod sa iyang panginahanglan. Nahimot siyang nalipay apan kulang gihapon tungod sa iyang gibati nga kasol kagol kabalaka. Nagampo siya og nagsampit siya ni Lord apan wala pa siya katugkad unsa giangay niyang buhaton. Then ang October do na siya pagka hinganga usab. Nalibog siya kung unsay iyang himuon nga siya nahimong sikat og maulaw po siya sa uban nga iyang mga kasuod. Apan kung sikat siya malipay og malambuon ang kinabuhi sa kalit o mag-maintain iyang kabuutan, no? November do siya pagka talagsaon karon gihimo niya ang tanan aron mahimot og malipay ang tanan gayud og ikahimuot niya kini sa katalagsaon siya ang gibuhat og malipay siya og nag-thank you siya ni Lord. Og ang December do na siya pagkahikurat usab nahimot siyang nalipay sa mga balita og kini nasugdan na niya ang kalipay og ipadayon niya aron magmalambon siya maningkamot siya nga makasukakod siya sa tanan niyang mga misyon sa kinabuhi. Og guys, naman ang ko sa akong task, no? O karon, shout out to my beautiful family, relatives and friends in the Philippines and abroad. Shout out to Gargar's family, Esteves family,
Abrinica family, Temblor family, Gulis family, Tirambulo family, Bagaan family, Sadagnot family, Libato family, Raboy family, Tabo-Tabo family, og Nuisa family. Og shoutout sa Holy Child College Subutuan. Sige pagyapog enroll og padayon mo og enroll guys kay naay gi offer nila nga scholarship grant. Busa unsay langanan? Ato na, enroll na. Ang kini sinini Gargar moingon nga goodbye. I hate to see you go. But have a good time. So long I miss you there I know. But have a good time. Have a good time to all of us guys. God bless. Magandang buhay po. Mua.